الذي جعل من الماء بشرا وصهرا وجعل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد زين الوجود المحبوب البر الودود الحامد المحمود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي أوصانا بتعظيم شعائر الله وندب لنا عند ولادة المولود العقيقة ليتربى ذلك المولود ويكون فيه الصحة التامة والعافية. ندب لنا العقيقة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الغلام مرهون بعقيقته، أي ينمو نموا ثاني بصحة وعافية ويحفظ من الآفات والبليات. الله يبارك إن شاء الله في المولود ويجعله مولودا مباركا من الصالحين الطائعين العابدين، ويجعل قدومه خير وبركة على أهليه وعلى ذويه يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan manusia dari air mani, dan dengan air mani itu pula Allah menjadikan hubungan yang terjalin atas pernikahan. Allah menjadikan harta dan keturunan sebagai perhiasan kehidupan dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi penghias seluruh jagat raya, kekasih teragungnya Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang paling memuji kepada Allah dan paling dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengagungkan syiar-syiar agamanya. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk melakukan akikah ketika kita dikaruniai seorang putra atau putri. Di antara hikmah dari akikah ini adalah ketika orang tua melakukan akikah untuk anaknya yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, maka anak ini akan tumbuh secara normal, layaknya umumnya anak-anak yang lain, dan insya Allah akan dijaga kesehatannya selama dia hidup, akan dikaruniai sehat walafiat. Rasulullah SAW bersabda, al-ghulam marhunun bi'aqiqatih. Seorang anak itu digadaikan pada akikahnya. Maksud dari kata-kata ini adalah, sabda ini artinya seorang anak itu akan tumbuh secara normal, akan dikaruniai sehat walafiat ketika dilakukan akikah untuknya. Kemudian beliau berdoa, mendoakan semoga Allah memberkati bayi yang baru saja dilahirkan ini, semoga dijadikan anak yang saleh, yang taat kepada Allah dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للمولود سنن إذا ولد المولود. في يوم سابعه سنة العقيقة عنه، والعقيقة هي شاة من الغنم، إما من الضأن ما له سنة، أو من المعز ما له سنتان. فللذكر شاتين وللأنثى شاة،
على الأقل ولا حد للأكثر. لو بيعك ب1000 غنمة فذاك، لكن هذا الأقل. أو من البقر أو من الجمال، لا بغير هذا تكون العقيقة. نعم، فهذه العقيقة سنة. نعم، فسنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فلهذا عندما تطبخ وتطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق ذلك الطفل، هذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن وهو الكلمة الصالحة. فندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا التسمية باسم حسن، نسميه باسم حسن يحب أن يتسمى به إذا كبر، أي نختار له الاسم المناسب. إذا لم يستطع فيشاور أهل العقل وأهل العلم حتى يختارون له الاسم المناسب، لأنه ظهر في هذه الأيام ناس لا يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم أسماء، فيختارون من جوجل أسماء ليس أسماءهم من أهل الصلاح، بل من أسماء أهل الفساد. وأنت تريد ابنك أن يكون صالحا فسمه بأسماء أهل الصلاح ليكون صالحا، لأجل أن يكون للمسمى نصيب ممن سميته به، وتستحضر في قلبك ذلك الصالح أو تلك الصالحة التي سميت بها ابنك أو بنتك، حتى يكون له سر ممدود ممن سميته باسمه. هكذا ينبغي للوالد وللوالدة إذا حرص على أن يكون لهما ولد صالح. Ada beberapa hal, yang disunatkan bagi orang tua yang dikaruniai putra atau putri. Di antaranya ketika bayi itu berusia 7 hari disunahkan untuk melakukan akikah. Akikah ini adalah nyembelih hewan, salah satu dari 3, kambing, onta, atau sapi. Tidak boleh hewan yang lain. Untuk kambing, ada kalanya kambing itu domba atau yang disebut gibas, ada kalanya kambing kacangan. Untuk domba minimal kambing yang disembelih umur 1 tahun genap masuk usia kedua. Kalau kambing kacangan itu harus usia 2 tahun minimal, 2 tahun genap masuk umur 3 tahun. Atau bisa berkorban dengan sapi yang berumur 2 tahun genap masuk usia ketiga, atau onta. Untuk laki-laki disunahkan akikah 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan disunahkan akikah 1 ekor kambing. Ini minimalnya. Kalau maksimalnya tidak ada batas. Silahkan kalau Anda kepingin mengakikah anak Anda dengan 1000 ekor kambing misalnya, tidak apa-apa, tidak ada batasan. Kemudian dianjurkan ketika daging akikah itu dimasak dengan masakan yang rasanya manis, itu agak manis. Untuk apa? Agar supaya ini sebagai sugesti positif, agar di masa mendatang anak ini akhlaknya manis dan baik. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu senang al-fa'lul hasan. Al-fa'lul hasan ini adalah sugesti-sugesti positif. Sugesti-sugesti positif. Nabi itu senang kalau mendengar nama yang baik. Itu akhirnya, oh ini pertanda baik. Atau melihat apa yang menyenangkan, oh ini pertanda baik. Itu begitu. Nah, itu sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Karena itu kalau masak akikah, masaklah dengan masakan yang manis, itu agar menjadi sugesti positif anak ini di masa mendatang
akhlaknya baik. Kemudian disunahkan juga untuk orang tua ketika dikaruniai putra memberi nama yang baik. Sekiranya anak ini nanti ketika sudah dewasa, sudah besar, senang dengan namanya. Kalau kita bisa memberi nama sendiri, tidak apa-apa, dikasih nama sendiri. Tapi kalau tidak bisa, sebaiknya minta kepada orang-orang yang memiliki akal sempurna dan orang-orang yang berilmu, kepada para ulama. Jangan seperti umumnya orang tua sekarang, kalau punya anak, nyari pilihan nama ada di Google. Yang nantinya nama yang dipilih bukanlah nama orang-orang soleh. Tidak, jangan begitu. Di antara yang dianjurkan adalah kita menamai anak kita dengan nama orang-orang soleh. Kenapa? Ketika kita memberi nama anak kita dengan nama orang soleh, anak ini nanti akan ketularan barokah dari pemilik nama asli tersebut. Akhirnya ketularan solehnya, dapat sir dari pemilik nama asli tersebut. Nah, ini yang diajarkan oleh agama kita. Sayyidatna أم سليم رضي الله تعالى عنها عندما حملت عزمت وهي حامل أنها إذا وضعت تجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يسميه ذلك المولود، إن كان ذكرا وإن كان أنثى، وأنها لا تطعمه لبنا ولا غيره حتى يدخل جوفه ريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا كان عزمها مذ كانت حامل. فلما وضعت قالت لزوجها أبي طلحة خذ هذا الغلام، ولدت ذكرا، خذ هذا الغلام، وأعطته تمرات فقالت له لقد آليت أن لا يدخل جوفه شيء حتى يدخل جوفه ريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا ينبغي أن يكون من يحنك ذلك الطفل من أهل الصلاح، من أهل التقوى، حتى يتبارك ذلك الطفل بذلك التحنيك. فأخذت تلك التمرات وذهب بالطفل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبحث عنه، لم يجده في بيته، فذهب يبحث عنه حتى وجده في شيء من ضواحي المدينة، فجاء به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أم سليم ولدت وآلت أن لا يدخل جوف طفلها شيء إلا بعد أن يدخل ريقك إلى جوفك. فرح منها النبي محمد وقالت إنها لن تسميه إلا باسم من عندك. فرح منه النبي محمد تلك المرأة العاقلة التقية النقية التي امتلأ قلبها حبا وتعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم تلك التمرات ومضغهن في فيه، ثم أخذ الطفل فبرك عليه ومسح ووضع من ريقه مع التمرات في جوف ذلك الطفل وبرك وقرأ عليه وسماه إبراهيم تبركا بجده إبراهيم عليه السلام. عندما سمى ذلك يستحضر، لماذا سميت هذا الاسم؟ تستحضر في قلبك لأجل هذا كون اسم النبي، اسم ولي، اسم صالح، اسم عالم، يكون له مدد وسر من ذلك النبي وذلك الولي وذلك الصالح وذلك العالم. ثم سماه إبراهيم
وأخذه وذهب إلى إلى أم سليم وأخبرها بما سماه به النبي. كان بإمكانها أن تختار لابنها أي اسم، لكنها أحبت أن يكون الاسم من عند خير الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا كان السلف الصالح يشاورون في تسمية أبنائهم أهل الصلاح رجاء أن يكون من أهل الصلاح. فالله يصلحنا ويصلح أولادنا ويجعلهم صالحين ويجعلهم بارين ومبرين يا رب العالمين. Beliau menceritakan kisah Sayyidatina Ummu Sulaim. Ini ibunya Sayyidina Anas. Ummu Sulaim ini ketika hamil, beliau bertekad nanti kalau bayinya sudah lahir, maka jangan sampai ada yang memberi nama bayi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersumpah agar nanti kalau bayi ini lahir jangan sampai ada yang masuk ke mulutnya apapun itu, makanan atau minuman, sebelum mulutnya dimasuki oleh air ludah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sumpahnya dia. Tidak boleh ada yang memberi nama dia kecuali Rasulullah. Tidak boleh ada makanan atau minuman yang masuk ke mulutnya kecuali setelah dimasuki oleh air ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah bayi itu lahir, langsung si Ummu Sulaim bilang kepada suaminya, yaitu Sayyidina Abi Thalhah. Beliau mengatakan pada suaminya, wahai suamiku, bawalah bayi ini kepada Rasulullah SAW. Ini kurma juga dibawa untuk tahnik. Biar Rasulullah yang mentahnik bayi ini. Karena aku sudah bersumpah agar jangan sampai ada apapun yang masuk ke mulut bayi ini kecuali setelah air ludah Rasulullah SAW masuk ke dalamnya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita punya bayi, itu sunat ditahnik. Jadi kurma dikunyah, dihaluskan, kemudian dimasukkan ke mulut bayi. Dan dianjurkan yang melakukan itu adalah orang yang soleh, agar ketularan kesolehannya, agar menjadi anak yang bertakwa, agar menjadi anak yang berkah. Akhirnya suaminya berangkat membawa bayi ini beserta beberapa biji kurma. Mencari Nabi, dicari-cari di rumah-rumah beliau, tidak ketemu. Ketemunya ada di pinggiran kota Madinah. Kemudian Abi Thalhah menghadap Rasulullah SAW dan bercerita, wahai Rasulullah, istriku bersumpah, ini anak istriku Ummu Sulaim. Dia bersumpah untuk tidak boleh ada yang memberi nama dia kecuali Rasulullah SAW. Tidak boleh ada yang masuk ke mulutnya kecuali setelah air liur Anda masuk ke dalam mulutnya. Mendengar cerita ini, Rasulullah SAW bergembira. Kenapa? Berarti perempuan ini, ibu ini akalnya sangat sempurna, menandakan kecintaan yang luar biasa, pengagungan yang luar biasa pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengambil kurma yang dibawa oleh Abi Thalhah, dikunyah. Setelah dikunyah, dimasukkan ke mulut bayi tadi kurma yang bercampur dengan air ludah Rasulullah SAW. Dan anak tadi itu didoakan barokah, dielus oleh Rasulullah SAW, diusap kepalanya. Kemudian juga didoakan dengan berbagai macam doa. Dan kemudian diberi nama dengan nama Ibrahim. Kenapa diberi nama Ibrahim? Karena ingin mendapatkan berkah dari kakek beliau, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah hendaknya ketika kita memberi nama anak kita dengan nama yang baik, hadirkan dalam hati kita saat itu bahwa saya memberi nama anak ini dengan nama orang soleh agar ketularan solehnya. Jadi hadirkan dalam hati kita pemilik nama asli itu. Dengan begitu anak ini akan terus mendapatkan aliran berkah, aliran madad dari pemilik nama asli. Dan sebaiknya kalau kita memberi nama itu jangan asal-asalan. Pokok kelihatannya panggilannya keren, enggak. Tapi
carilah nama orang-orang soleh. Kalau kita tidak bisa, bermusyawarahlah dengan orang-orang soleh yang memang mereka orang-orang dekat kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Jadi diberi nama orang soleh dan yang ngasih nama orang soleh agar ketularan, agar mendapatkan aliran berkah dari orang soleh tersebut. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang soleh dan menjadikan putra-putri kita juga orang-orang yang soleh. ولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي في بلد قسم، وكان والده في زيارة للوسيلة في زيارة الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر. والده عالم علامة، فلما جاءت البشارة بولادة المولود كان في حضرة القطب عبد الله بن حسين، فجاء فقام بشره البشارة ورجع. قال له ايش الخبر يا محمد؟ قال له زادني مولود ذكر. فقال له وأريدك أن تسميه، مع أنه عالم ولي، لكنه أعرف أن هذا منه أرفع منه درجة، فشاوره واختار له فقال له أنت تسميه، فسماه علي، رجاء أن يكون له مدد من جده علي بن أبي طالب، وأن يكون حاله كحال سيدنا علي خالع قسم. فكان له ما كان، وأعطي من السر ما أعطي، فبلغ الآمال وحاز الأسرار ببركة أولئك الرجال الذين اعتنوا به في حال الصغر. هكذا ينبغي للأب والأم أن يعتني بأبيه باسم الحسن، فإن من حق الابن على أبيه أن يختار اسما حسنا وأما صالحة، وأن يعلمه القرآن وشرع النبي محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtuturor yang kita ketahui bersama. Ini beliau dilahirkan di desa, namanya Desa Kosam, ada di Hadramut sana. Ketika Habib Ali ini lahir, abahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu sedang berada di desa lain, namanya Desa Masileh, sedang berziarah ke seorang wali besar, wali kutub, pengarang kitab Sulam Taufik, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi ketika Habib Ali dilahirkan, abahnya tidak sedang ada di rumah, tapi ada di desa sebelah, yaitu Desa Masileh, sedang berziarah seorang wali kutub, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau sudah keluar dari ziarah itu, tidak lama balik lagi, tanyai, "Lo ada apa Muhammad? Kok balik lagi?" "Ya Habib, saya kembali lagi karena barusan dapat kabar gembira bahwa istri saya telah melahirkan putra saya. Saya kepingin Anda yang memberi nama anak saya ini." Ini Habib Muhammad bin Husain, abahnya Habib Ali ini, seorang ulama besar, seorang wali besar, tapi nggak mau memberi nama sendiri. Minta kepada orang lain yang dianggap kewaliannya lebih tinggi, kealimannya lebih tinggi, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Padahal ini ulama besar, wali besar, tapi karena melihat ada orang yang kedudukannya lebih tinggi, berharap berkah, ingin diberi nama oleh beliau. Akhirnya diberi nama Habib Ali, dikasih nama Ali. Kenapa dikasih nama Ali? Berharap berkah dari kakeknya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan juga agar supaya mencapai makom yang dicapai oleh salah satu kakeknya yang juga bernama Ali, yaitu Sayyidina Ali Khaliq Qasam. Yaitu ini Imam Ali Khaliq Qasam ini seorang wali besar, seorang ulama besar yang dulu tinggal ada di desa Qasam. Akhirnya apa hasilnya? Kita lihat sendiri bagaimana kealiman Habib Ali Habsyi, bagaimana ketinggian makom Habib Ali Habsyi
dan bagaimana berkahnya Habib Ali Habsyi. Berkat itu tadi, perhatian dari orang-orang soleh di masanya ketika beliau masih kecil. Begitulah hendaknya seorang ayah dan ibu itu memilihkan nama yang baik untuk putra-putrinya. Anak itu punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Bukan hanya orang tua yang punya hak harus dipenuhi oleh putranya, tapi seorang anak juga punya hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, khususnya oleh ayahnya. Yang pertama adalah memilihkan nama yang baik. Yang kedua adalah memilihkan ibu yang solehah. Artinya ketika menikah itu ya lihat-lihat dulu, tidak asal menikah saja, tapi diperhatikan ini solehah apa enggak, layak menjadi ibu dari putra-putrinya atau tidak. Kemudian yang ketiga, termasuk haknya anak adalah wajib oleh orang tua diajari Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كذلك مما يطلب للمولود الختان، وفي يوم السابع أيضا يحلق شعره ويزنه ثم يتصدق بزينته ذهبا أو فضة. هذه من السنن التي ينبغي أن تفعل للمولود. وكذلك ينبغي للأم عندما ترضع ابنها أن تكون دائما على ذكر الله، سواء وليس في إذنها الموسيقى أو نحو ذلك، لكن في ذكرها في أذنها أو في لسانها ذكر الله أو سماع كلام الصالحين، حتى أن الطفل وهو في بطن أمه له أثر قراءة القرآن والمرأة حامل، كذلك بعد ولادته له أثر في سماع القرآن وسماع الذكر. ذلك المولود يؤثر في صلاح ذلك المولود حتى في صغره، فيكبر على محبة الخير وعلى محبة الصلاح ومحبة الصالحين. فالله يصلحنا ويصلحكم ويجعلنا وإياكم صالحين، ويبارك في أولادنا ويبارك في هذا المولود، يجعلكم إن شاء الله من الخيار الطيبين الصالحين، ويبارك عنا وإياكم من البارين بالآباء والأمهات أحياء وميتين يا رب العالمين، ويسلك بنا وبكم مسلك الأخيار الأطهار، مسلك النبي محمد المختار، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Termasuk yang dianjurkan untuk anak yang baru lahir adalah khitan. Jadi diperintahkan untuk dikhitan. Juga dianjurkan ketika anak itu berusia 7 hari, laki atau perempuan, untuk rambutnya dicukur pelontos, bukan hanya dipotong sebagian. Jadi bayi yang umur 7 hari, laki atau perempuan, dianjurkan untuk dicukur. Dicukur bukan hanya digunting, tapi dicukur pelontos. Kemudian rambutnya dikumpulkan dan ditimbang. Ada berapa gram, catat. Kemudian belilah emas atau perak sesuai jumlah gram rambut tadi itu. Misalnya rambutnya ditimbang ada 3 gram, maka belilah emas 3 gram atau perak 3 gram, disedekahkan kepada orang fakir, orang yang membutuhkan. Ini dianjurkan. Dicukur total rambutnya, ditimbang, kemudian beli emas atau perak seukuran berat rambut tadi, dan disedekahkan kepada orang fakir atau miskin yang membutuhkan. Kemudian juga sangat dianjurkan bagi ibu ketika menyusui anak, itu hendaknya ibu atau anak ini sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan ceramah orang-orang soleh. Ini. Jadi ketika menyusui, sibuklah berzikir, sibuklah mendengar ceramah orang-orang soleh. Jangan dengarkan musik. Ketika menyusui jangan dengarkan musik. Kenapa? Bacaan Al-Quran, zikir kepada Allah, mendengar ceramah orang-orang soleh itu memiliki efek besar kepada bayi. Bahkan ketika masih ada dalam kandungan, kalau ibu mengandung, kemudian sering membaca zikir, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan ceramah orang-orang soleh, itu bayi dalam perut mendengar.
Dan itu akan memiliki efek besar. Nanti ketika anak ini dewasa akan senang Al-Quran, senang orang-orang soleh, dapat keberkahan mereka. Karena itu berusahalah selalu selama hamil, ketika menyusui, agar sering selalu berzikir, mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan ceramah orang-orang soleh, agar anak kita dapat barokahnya Al-Quran dan orang-orang soleh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang solihin solihat, putra putri kita solihin solihat, dan semoga kita semuanya diberkati oleh Allah, khususnya bayi yang lahir ini yang diakikahi semoga menjadi anak yang barokah. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang paling berbakti kepada ayah ibu kita, baik yang masih ada atau sudah meninggal. Dan semoga kita selalu tetap berada di dalam jalurnya Nabi Muhammad SAW. كذلك يسن إذا ولد أول ما يولد المولود أن يؤذن في أذنه اليمنى وتقام الصلاة في أذنه اليسرى فإنه يأمن من الشيطان، فإنه يكون أمان. ولا تمسهم الصبيان أي نوع من الجن كله أمان عندما يؤذن في أذنه اليسرى محفوظ من الشيطان ومن مس الشيطان. فينبغي أن يعتني على طول أول ما يولد وأن يضع يده من يحضر ولادته على ناصيته ويقرأ هذه الآية وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سواء كان المولود ذكر أو أنثى، يقرأ هذه الآية فقد ورد ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وينوي بولادة هذا المولود الأب والأم أن يكون في خدمة دين الله وفي خدمة الله ورسوله حتى تكون نيتهما سببا في صلاح ذلك الابن، كما كانت سيدتنا حنة أم مريم جهوت أن تجعل مولودها صالحا فبارك الله لها في سيدتنا مريم وكانت من العابدات الساجدات القانتات، ثم ولدت بسيدنا عيسى عليه السلام. فالله ينفعنا وإياكم بالصالحين وبسيد الصالحين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعل أولادنا من الصالحين ويقربنا ويقربهم من الصالحين ويخلينا ويخلي مع كل خلق ذميم ويحلينا ويحلي بكل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Begitu juga disunahkan ketika bayi baru saja lahir, itu untuk segera telinga kanannya diadani, telinga kirinya diikomati. Segera itu setelah lahir langsung, sebelum mendengar suara-suara yang lain, biarkan anak ini pertama lahir langsung telinga kanan pertama yang ia dengar adalah adzan, telinga kirinya yang pertama dia dengar adalah suara iqamah. Ini adzan dan iqamah di telinga bayi ini akan menjaga bayi tersebut dari gangguan setan dan dari gangguan jin yang bernama Ummus Sibyan. Jadi ada jin spesialis ganggu bayi. Nah, itu namanya Ummus Sibyan. Nah, ini kalau nggak diadzani dan diiqamati diganggu. Tapi kalau diadzani dan diiqamati, anak ini akan terlindung, tidak akan bisa diganggu oleh Ummus Sibyan. Kemudian juga dianjurkan bayi yang baru lahir itu dibacakan ayat berikut ini. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini ayat yang dibaca oleh Sayyidah Hannah, ibunya Sayyidah Maryam ketika putrinya ini lahir. Jadi bacakan ayat itu. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Bayi yang lahir itu laki atau perempuan sama dibacakan ayat ini. Kemudian juga niatkanlah yang baik-baik bagi ayah dan ibu, niatlah yang baik ketika sedang hamil dan juga ketika bayi itu lahir. Niatkan yang baik agar supaya anak ini nanti ketika besar akan khidmah kepada Allah, khidmah kepada Rasulullah SAW, khidmah kepada agama-agama Allah. Niat baik orang tua ini akan memberikan efek besar terhadap kesolehan anak di masa mendatang.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah ini ibunya Sayyidah Maryam, ketika sedang hamil itu niat kalau anaknya ini lahir nanti akan dijadikan orang yang selalu khidmah ke Baitul Maqdis. Akhirnya ketika lahir jadilah Sayyidah Maryam, seorang perempuan istimewa yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Maryam kemudian memiliki seorang putra namanya Nabi Isa alaihissalam. Ini berkat apa? Niat baik dari orang tuanya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita berkat orang-orang soleh dan pemimpin orang-orang soleh Nabi Muhammad SAW. Semoga putra-putri kita dijadikan anak-anak yang solihin, solihat. Semoga kita semuanya didekatkan dengan orang-orang soleh. Dan semoga Allah membebaskan kita dari semua akhlak tercela dan menghiasi hati kita dengan akhlak-akhlak mulia dengan berkat Nabi Muhammad SAW. الله يبارك لنا ولكم في الأولاد والبنات ويجعلكم صالحين وصالحات وإذا لكم الحاجات وبلغنا كل الأمنيات بجاه النبي محمد سيد السادات وجعلنا من بر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات وصل حسين جميع الحسن المكان والخطيئات وكلنا ولكم أما الله يحفظنا فيما بقي وما هوات يعزنا بالطاعة بالمعاصي والمخالفات غيث الرحمات سابغات هنيات ظاهرات وباطنات بجاه النبي محمد سيد السادات يا رب العالمين ويصلح لنا ولكم النيات واجعل نياتنا صالحات يا رب ارزقنا واياكم ذريات مباركات في عافيه وسلامه من غير ابتلاء وامتحان محض جود الامتنان يا حنان يا منان يا قديم الاحسان وصلى الله على سيدنا محمد سيد الاكوان وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه.